Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Pre tačno 9 mjeseci radio sam stubove za kapiju i prednji deo ograde. Sada je na redu da se odradi kapija, tako da ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako je sve ovo odrađeno. Plan je da jedno krilo, odnosno fiksno krilo koje će se otvarati samo kada bude ulazilo vozilo u garažu, bude nekih 2 metra dužine. Što se tiče metala, 2 metra puta 80 i to će se šafiti, odnosno šarki će se zavariti za ovaj metalni deo koji će se nalaziti na stubu, tako da kada budem postavio ove 2 metra sada znaću tačne dimenzije i za ovo manje krilo koje će se nalaziti ovdje za pešake. Ovdje bi morao da betoniram još jedan veći deo kako bi moglo da se ulazi nesmetano i širina tog dela će biti negdje oko 80 cm. Vidjet ćemo tačne dimenzije kada budem postavio ovo krilo ovamo. Plan je da 4x4 cev izbušim na 3 mjesta jer sam ostavio već 3 armature u ovaj stup koji sam zidao prošle godine i plan je da se probuši ova cev i ubaci ovako kroz armaturu, a zatim i zavari na spojnoj strani i sve to obrusi, tako da to ćemo sada odraditi i onda možemo da postavimo ovo levo krilo jer sam već odradio i vidjet ćemo koliko treba za pešačko krilo. Evo ga kako izgleda kada se to zavari i obrusi. Iako neće biti velika težina, ja sam napravio da to drži dobro i da bude sve to čvrsto. Tako da sada ćemo to da odradimo pa da vidimo tačne dimenzije i ovog ulaza za pešake. I sada kada sam postavio ovu cev za zidani stup, znamo tačno dimenzije koliko će biti krilo za pešake. Imamo skoro 81 cm, što znači da možemo da idemo na 79,5 jer ovdje neće biti klasična kvaka i zatvaranje, tako da mogu da približim što više do susjednog krila.
Upravo sam završio zavarivanje ovog pešačkog krila, tako da sada je sve u redu. Dimenzije su 85 cm za pešačko i oko 200 cm širine, odnosno dužine, kako god, je ova strana koja će se otvarati samo po potrebi za vozilo. Treba sada obrusiti ove varove koje sam radio i ovo sve treba prefarbati. Najvjerojatnije ću da skinem ovo zbog kiše, a farbat ću unutar radionice, tako da kada budemo farbao, nakon toga ćemo da ređamo i šafu. Vidjet ćemo koliko sada treba materijala što se tiče drveta. Upravo sam nabavio materijal za kapiju. Ono što sada sledi je da ide obrada drveta, sečenje i šmirganje. Možda ćemo obrađivati glodalicom, vidjet ćemo. Ima mali problem, jedne su sirove, druge su srednje sirove. Ovo je na primjer suva i ovo je sirova. Nju ću najvjerovatnije ostaviti za neke druge poslove. Imamo ovdje suvu, imamo ovdje srednje suvu, što znači da ću ovu srednje suvu sigurno koristiti, bar su ove štafne suve, tako da štafne će ići na bokovima i u sredini, a daske neke možemo i ostaviti za neke druge poslove. Evo još jedna srednje suva, čak i sirova, na granici da bude srednje suva, ali nju neću koristiti, najvjerojatnije će doći do prevelikog pucanja i uvijanja. Evo je suva, ova je idealna i ova je suva. Tako da sada ćemo sve to da klasiramo i idemo na sečenje po dužini, tako da ćemo poslije vidjeti koja ide dimenzija fiksna i sečemo sve i obrađujemo. Metalnu ogradu sam ofarbao prethodnog dana i sada sečem delove. Na bočnim stranama idu 110 cm štafne. U sredini sam odlučio da idu dve štafne po 150 cm. Zatim ostaje razmak od 121 cm između dve štafne i ovdje 121. Onda postavljam jednu dasku 150, drugu 110 i jednu 150 i drugu 110. Sada ću ovaj raspon da izmerim ovdje i treba da imam razmak između svaku pojedinačnu dasku, što znači da ćemo morati malo preciznije da ukrojimo ovo posle. Tako da ću sada ovdje najvjerojatnije 4 ili 5, otprilike zavisi od širine daske koliko će ići da se popuni ovaj deo i ovaj deo ovdje. Kada se ovo popuni i napravi dobar razmak, ostaje da se iseče precizno sve strane i da se lepo obradi daska.
Svaka štafna i daska ići će 10 cm ispod metalnog ograde i dole će imati dodatnog prostora do zemlje, neće problem stvarati trava i vlaga na drvetu, to će se zaštititi odozdo. Ovdje ću sada samo obeležiti gdje se nalaze šarke i tu ću da vežem jedan zub nekih 5 mm da bi štafna legla dobro na metal. Evo kako će sada to da izgleda, 10 cm je ispod metalnog dela, urezana su mesta za šarke i sad to treba da legne kako treba na metal. I sada će se šrafiti verovatno ovde i ovde. Kada budem zašrafio štafnu, sljedeća daska koja ide je ovo manje parče i ono će se šrafiti na 2 mesta. Kada budem ušrafio ovo manje parče, onda ću znati koji je tačan raspored, odnosno razmak između svake daske. Upravo sam ostao bez najvažnije alatke za izradu kapije, jer sporo dostiže maksimalne obrtaje, sporo se i gasi i mislim da su četkice u pitanju, bar se nadam da su četkice, nema dovoljno snagu, trebalo bi, jeste i ova je ista kao i ova druga, slično su potrošene i slični ugao, trebalo bi zameniti najvjerojatnije četkice, a do tada bez poteznog gera nema ni posla sa kapijom. Tako da ovdje prestajem sa radom, ostao sam bez glavnog alata, nadam se da će da se nađu nove četkice i da se zameni i da krenemo sa sečenjem. Nažalost ovdje prekidam video i posao sa izradom kapije. Sve dok ne budem našao nove četkice, treba naći iste dimenzije, moram da poručim najvjerojatnije, pokušat ću da nađem ovdje u gradu i da zamenim to, da probam ger, ako dobro bude radio nastavljam sa poslom i sečem sve pod uglom, nastavljam gdje sam stao, a sada moramo da prekinemo ovaj video i to bi bilo to što se tiče izrade kapije za sada. Hvala što ste gledali video, pretplatite se na kanal ukoliko niste, pozdrav i svako dobro.